अस्सलाम वालेकुम गाइस अन्ना वाले मोहम्मद इद्रिस आए जैशन और मुंतो कम वीडियो ले जे वीडियो करने के लिए बहुत रोहेल खान बात है तो आरात बेगिने देखी रोहेल खाने गंगा दे और गान तुले दे ओ आर कान तोर हाथ दौरी तुई जेरा हेरे धूम गान फुटनी किंतु रोहेल खाने आरा नशे दे देखी ने आज जान और रोहेल खाने नशे दे यान और दाहिम तो ले आरा होता बेशी ना बारे आगे रोहेल खाने नशे दे यान साई आर नशे दे होरे इतने नशे दा कान फुआं दर फुआं कुछ मोदे ক্যাম্প 11 মধ্যে তাহলে আর আইয়ানুর সাইম এতে ক্যাং করে নাসি আর নাসা সুন্দর হয়নি স্টার্ট আপনারা তো ভালো লাগবে বলে আশা করি ভালো লাগলে লাইক করে দিবেন শেয়ার করে দিবেন আর কমেন্ট করে দিবেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।